Mukabat sa 5,000 katao ang nakadawat og pinaskuhan ato sa gift-giving activity sa usa ka pamilya sa General Santos City. Nasayran nga panata na kini sa maong pamilya matag Pasko. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Taas nga pila, nagdasog og wala igsapayan ang kainit sa adlaw. Mao kini ang sitwasyon sa daplin sa dalang sa P. Acharon Boulevard, Barangay South, General Santos City niadtong Lunes sa buntag. Makita ang katambis sa ilang pahiyom nga pamatuod nga malipayon sila sa ilang kahimtang. Tungod sa unahan, madawat nila ang panalangin sama sa noodles, gatas, dilata ug uban pa. Lakip na ang bugas gikan sa pamilyang Manilay na matag tuig nagapaygayon sila of gift giving sa mga residente sa General Santos City. Si Pasita Belmonte, 79 anyos, kadlawon pa lang nakapila na alang sa gift giving sa maong lugar. Ingon na daw mga panalangin. O nga ani ko dire. Salamat sa Ginoo. Nanay mga panalangin. Dili lamang grocery ang gipanghatag, ana usab mga tsinelas. Gani usa si Hadi Aura Basara, 78 anyos, ang nakabenepisyo kung asa sa daplin sa dalan na natulog aron makauna pagpangayo og pinaskuhan. Gabi pa kami. Nagtulog na kami doon. Magpasalamat lang kami. Binigyan kami ng ayuda. Salamat po sa inyo lahat. Sa inyong tulong sa amin. Sumala sa pamilyang Manilay. Giadtuan usab nila ang hilit nga lugar sa Gensan labi na ang nakapuyo sa bukid aron personal nga ipaabot ang mga grocery packs ug bugas. Matud pa nga panata na nila kini matag Pasko. Kauban si Gary Balantayo, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.